Hello, Assalamualaikum. This is your online class June Integrated Subject English, Islamic Studies, Science. Our topic is water. We're going to use the book Water Droplet Obeys Allah. In the middle of the sea, there is a tiny water droplet floating up and down. It obeys Allah. High up in the sky, Allah has created the sun to give light and heat to the whole world. Allah is the most powerful. The sunshine heats up the water droplet and turns it into water vapor. The sun obeys Allah. The water droplet obeys Allah too. Only Allah has the power to change the water droplet into water vapor. The water vapor becomes lighter and goes up. It meets with more water vapors and Allah turns them into a cloud. They obey Allah. Only Allah has the power to change the water vapor into cloud. More and more water vapor join together. They become bigger and bigger. They become heavier and heavier too. They obey Allah. The wind is Allah's servant. It obeys Allah. Allah commands the wind to blow the heavy cloud wherever Allah wants it to go. They obey Allah. Then Allah drops the cloud on the dry land as rain. The cloud obeys Allah. Soon, Allah makes the dry land alive. The rain is a blessing to all creatures. Allah has power over everything. More and more rain droplets join together. Allah turns them into a small stream. Allah guides the small stream to join with other small streams. Allah turns them into a small river. Many small rivers join together. Rivers obey Allah. Then Allah turns them into a big river. The big river flows back to the sea. At last, the obedient water droplet happily returns home. Everything follows Allah's command. The water droplet says, I am Allah's servant. I obey Allah. How about you? Water cycle obeys Allah. Water droplet from the sea to water vapor to cloud to wind to rain to stream to river and back to the sea. Thank you for watching. Good luck. Air adalah merupakan sumber di mana Allah Ta'ala jadikan untuk semua kehidupan di langit dan di bumi. Air juga merupakan sumber untuk semua manusia bersuci dan membersihkan diri daripada segala kotoran. Air yang bersifat cecair sangat diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kotoran di badan. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin membersihkan diri daripada najis yang berada pada badannya, maka air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu benda yang boleh digunakan tanpa memberi kemudaratan kepada manusia, khususnya kepada tubuh badan. Air yang bersifat cecair dan tidak pula bersifat benda yang berbahaya atau tajam. Allah Ta'ala telah menjadikan 7 sumber air yang mana air tersebut merupakan air yang bersih, air yang suci, air yang boleh diminum, air yang boleh dipakai untuk membersihkan segala jenis kotoran. Tuan muda dan cik puan muda boleh melihat kepada proses yang berada di alam ini.
seperti mana Allah Ta'ala telah menjadikan hujan sebagai sumber air untuk semua makhluk di bumi mahupun di langit. Terdapat 7 jenis sumber air yang tuan muda dan cik puan muda boleh mendapatkan maklumatnya. Air yang pertama ialah air sungai. Air yang kedua ialah air laut. Air yang ketiga ialah air perigi. Air yang keempat ialah air mata air. Air yang kelima ialah air hujan. Air yang keenam ialah air salji. Air yang ketujuh ialah embun. Proses kejadian hujan juga adalah satu proses menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, di mana proses kejadian hujan juga mempunyai sistem yang sangat teratur. Dari setitik air yang Allah turunkan dari langit, jatuh ke bumi dan melalui satu proses, ia akan terbentuk kepada awan dan juga hujan. Air merupakan salah satu benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, di mana ia merupakan salah satu benda asas yang diciptakan oleh Allah untuk manusia terus hidup. Dan bukan saja manusia, malah makhluk-makhluk lain juga memerlukan air. Seperti pokok, tumbuh-tumbuhan lain, haiwan, binatang dan juga manusia. Tanpa air, nescaya semua makhluk yang berada di langit dan di bumi akan binasa dan mati akibat kehausan. Terdapat pelbagai kegunaan yang boleh manusia gunakan dengan menggunakan air. Betapa pentingnya air kepada manusia dan semua makhluk yang berada di langit dan di bumi yang telah Allah ciptakan. Dengan air kita boleh minum, menghilangkan dahaga. Dengan air kita boleh membesar kerana keperluan yang cukup, perkara asas yang cukup. Dengan air maka kita ada oksigen. Dengan air kita boleh membersihkan diri. Dengan air kita boleh membersihkan semua perkara yang semua benda yang telah kotor. Jadi hargailah setiap apa yang Allah Ta'ala telah cipta kepada kita. Contohnya air. For science, student must create a water cycle board on A3 drawing paper using their own creativity. Record a video to explain their board and water cycle process. You must submit this work at the end of the month. Submit via Class Dojo or WhatsApp personally to all the teachers. Thank you.